اللہ پورا دین راولی گا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دا پورا دین منزل من اللہ، پورا پورا من جانب رسول اللہ تاسو تا رسیدلے دے کنا سنمگڑتیا وینے سنقص و نقصان محسوس ہوئے سکوتائی عیب پکی وینے. یو نیم لاکھ صحابہ کرامو پہ یو آواز فرمائل دا اللہ پورا نازل شدہ دین پورا پورا طریقی سر رسول خپریدا دا رسول حق مو ادا کرے دے. منگ تپدی کی اس نمگڑتیا نہ معلومی گی، اس نقص و نقصان و عیب نخکار کی گی، اس قسم شک شبہ تردد ریب نہ پیدا کی گی. خلق خدا دا گواہ نبات رسول اللہ اللہ طرف تا متوجہ شا اور داگو تا داسی اوچا تکڑا وی فرمائل اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد. اے زما اللہ تم گواشا، اے زما مالک تم گواشا، اے زما ربا تم گواشا. سنچ استادا مخلوق گواہ دے تا پورا دین راولی گو، ستا پیغمبر پورا پورا ستا بندگانو تو رسو پدی رسولو دا دین کی سقسم نمگڑتیا ند پریخاو دے، سقسم عیب ند پریخاو دے، صد نقصان زائے ند پریخاو دے. چتا دین پورا رالی گلے دے ما پورا رسولے دے، تا پر رالی گلو کی نمگڑتیا ندا کھڑے، ما پر رسولو کی نمگڑتیا ندا کھڑے. ستا دا گاڑی خیر پورا راگلے دے، زما دا گاڑی خیر پورا رسید لے دے، ہیس نقص و نقصان پاتی نشو. دا زما دا ختم نبوت دا منصب حقو زکا بل نبی پسی دا بل نبی دراتلو امید و امکان بو نقص و نقصان دا ختمولو دا پارا نمگڑتیا دا لری کولو دا پارا زمان بعد اللہ تعالیٰ عنہ ورطا فرمائی کم آیت دے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دا آیت مقدسہ خصوصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. دینا مکی او نبی تہم داوینا نوشی چستا وحی کاملا دا ستا دین مکمل دے. ہاں ٹک دا چی داغ دور و داغ زمانی او داغ حالات و داغ خلق و مناسب پورا پورا خبر ہوا. بیا با ادوار بدلی دل، حالات با بدلی دل، بیا با خلق بدلی دل او د خلق و خیالات با بدلی دل.
بیا به سلطنتونه بدلیدل او د خلکو رواجاتو د اهل سلطان قوانین او ضوابط او فیصله به بدلی دي نو په وحی باندې با سنس دوڑی پریوتی نبی پسیب نبی راتا اور تجدید د دین بکیدا نیمګړتیا به داغ وخت سرا لری کولیش او بیا به ودریدا او پیدا کیدا دغی وجد چې د قرآن عظیم اسلوب دادے طریقہ کار دادے چې د نور انبیاء د وحی ذکر چی کیگی نو ہدن نکیر رازی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى تورات مبارکی میں اللہ فرمائی آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ہدًا لبنی اسرائیل اور کلچی دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وہی تذکرہ کی گن قرآن الہدا سر تعبیر کئی هو اللذی ارسل رسولہ بالہدا الہدا الف لام دا کمال روڑی مانا دا خواغ ہدایت دے چی پدی کی نیمګړتیا نشتا نقص نشتا پدی کی نقصان و عیب نشتا دا الہدا کامل مکمل پورا سوچا ہر عیب نہ پاک او دا ہری نیمګړتیا نہ مبرا الہدا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ہدا و دین حق سوچ کوئے بھئی آیات مقدسہ تو گو رہے سورہ نحل آخر کے زتات بیاد آگی نشاندہی کوما نبی ددو قسم انقلابات د پارا راغلیو یوم مذہبی انقلاب دویم تہذیبی انقلاب یوم مذہبی انقلاب دویم تہذیبی انقلاب الہدا تہذیب دے دین الحق مذہب دے مذہب سراد باطن اصلاح اور تہذیب سراد ظاہر و د معاشری اصلاح دوان انقلابات پہ دنیا کی برپاشول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب دا دنیا نہ لار بالکل کامیاب دا دنیا نہ تلے دے خپل مشن تر سرا کڑے دے خپل پروگرام پورا کڑے دے دا بدتیان چینن پہ مشن رسالت قدغن لگئی پہ شریعت دا محمد الرسول اللہ پیون کارے لگئی داغ دا بید بدعات لگئی جڑے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا ناکام نسبت کئی کا نہ داہم دین دے داہم
जी शूनुम जिक्र करे द इमाम मालिक फरमाई मन इब्तदा फिल इस्लामी बिदअतन वरआहा हसनतन फक़द ज़अमा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसाला। चाची दीन की और नवी कार द दीन पर नुम बांधी जोड़ का और आगे ता हसन हुई खकार हुई द दीन कार हुई दाजाम और गुमान और ख्याल और फिक्र पैदाशा जुड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह द दीन पर रसूल की खियानत करे दे देता नाकामी हुई देता सोई बेदतियानुई पैगंबर नाकाम दे जोएम कामयाब दे दागा गुंदी सो कामयाब न समझ के राजी खबरा खपुई गे स्तड़ी खुने फ़क़द ज़अमा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसाला वली अन्ना अल्लाह तआला यक़ूल अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना फमा लम यकुनिल यौम दीनन फला यकुन यौमा लम यकुन यौम इज़िन दीनन फला यकुनिल यौम दीना। आगौरस चिकम कार दीन नो नन आगा दीन नशी के दे नन कसू कोई चिदा ख्वेश के रसूल दे ओ दे दीन कार दे जिश्न ईद मीलादुन नबी दे ना जीना समझने वाले समझ सकते हैं। एशक को इताअत हुई 97% आबादी पाकिस्तान के आशिकाने रसूल दा और पदी 97% उशाक़े नबी के 3% हम ताबेदार द सुन्नत रसूल नबी। द्रिकसानुम नबी दई कूरुना सजावई दुकानुना उल्लारी सजावई लेकिन खपल मखुना चेहरे और बदनुना प सुन्नत द मुहम्मद मुस्तफा न सजावई खपल जुलुना प मिशने रिसालत ना आबादई द नबी अकीदा द दई द अकीदे न खिलाफ द नबी इबादत द न खिलाफ द दई इबादत द नबी द शक्लो सूरत लिबास न खिलाफ द दई शक्लो सूरत और लिबास द नबी द हरी तरीकी न खिलाफ रवान दाशिक रसूल दे समझ के नाराजी चिदा संग इश्को मोहब्बत दे दा संग मीना दा मीना खुदा नशी के दे तेरे हुस्न खुल्क की एक झलक तेरे हुस्न जा दिया